आनी तेंचे जे कार्यकर्ते आसा तेंच्यांनी हो मुवमेंट आसा तो आपल्या आपल्या गांवांत व्हरपाक जाय. लोकांनी आपल्या लिडर्सांक आतां सांगपाक जाय की 39A जे आसा ते खंय तरी गांवांतल्यान तुमच्याय गांवांतल्यान वचपाक जाय, कित्याक हें फक्त सानंद्रेच्यानूच न्हू तर गोंयभरच्यान वचपाक जाय. सो जेंका कोणाक दिसता की गोंय साल्वार जावपाक जाय, गांव साल्वार जावपाक जाय, आयडेंटिटी उरपाक जाय, ते प्रत्येकान लक्ष दवरपाक जाय की आमच्या गांवांतले पासून 39A वचपाक जाय. मागीर जेन्ना आमी हंगर स्ट्रायक जेन्ना गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां लेटर येयलें तेन्ना आमची पद्मश्री एडवोकेट नॉर्मा आनी डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस यांच्यांनी दोगांनी मेळोन जे विरेशाक लिगल एडवायस केलो ते लेटर वाचून लिगल तेका जो सपोर्ट दिलो आनी जो तेंको दिलो तेंका लागून आनी हंगर स्ट्रायक तेंच्या हातींतल्यान जो मोडून घेतलो, जे आमचे एक्चुअली सौभाग्य आसा, आमचो फॉर्च्यून आसा. सो तेका लागून तेंच्याय कडेन मागता की तेंकाय आमी थँक्यू म्हणटा. आनी नेक्स्ट इज आमचो डॉक्टर ऑस्कर जो जेणे पयले फावट जेन्ना विरेश जेन्ना जाम पडलो तिसरे दीस, कित्याक 3 दीस तो उदकूच पी नासलो, तेन्ना तेका मॉनिटर केलो, तेका हॉस्पिटलान व्हेलो, तेका ड्रीप लावन तेका रोखडोच मागीर परतो एक्चुअली विरेश रावपाक सोदलो. डॉक्टर तेका सांगतो मातसो तूं रावपाक शकता, पूण विरेश थंयच्यान आपणाक थंयच्यान डिस्चार्ज दी आपूण आजाद पयता परतो वयता. सो डॉक्टर ऑस्कराकूय विरेशाक कंटिन्युअस मॉनिटर केल्या बद्दल आनी आमकां सपोर्ट आनी मोटिवेट केल्या बद्दल डॉक्टर ऑस्कराकूय आमी थँक्यू म्हणटा. The voice for Goy.